আগুন লাগানোর হুমকি তৃণমূল কাউন্সিলরের তরফ থেকে। খড়গপুরের রেলের জমি ফাঁকা করতে এলে রীতিমতো হুমকি দেন কাউন্সিলরের আগুন লাগানোর হুমকি। তার হুমকির মুখে আরপিএফ ও রেল আধিকারিকরা। চলো তো, এটা সব কথা বলবো না। আমরা আগুন লাগিয়ে দেবো যদি বেশি কিছু করেছি। किसी का बात नहीं होगा, कोई नहीं है, आग लगा देगा वहाँ पर जाए, बस्ती में कोई चलेगा नहीं इधर आगे, आग लगा देगा जब। हम लोग क्या करना है, देश में रहने वाला है, हम लोग देश का आधार कार्ड है हम लोग उनका, जहाँ भी लगेगा, ठीक है, हम लोग वोट देता है। पुराना घर है, बहुत दिन से यहाँ है। कितने साल से है? यहाँ 30-40 साल से। आज बोला कि तोड़ देगा घर लोग के, बनाओ ना घर तोड़ देगा। जिस दिन टाली गिरे लगा वो दिन नहीं कुछ बोला। हमारा पिताजी मैंने पहले से ही यहाँ पर था, हम लोगों को तो 50 वर्ष हम लोगों का हो गया। क्या बोल रहे थे? बोला कि नहीं किसे परमिशन लेकर के बना रहा है। हम लोग सर परमिशन की क्या बात है सर, हम लोग तो पहले से ही 70 साल से यहाँ पर हम लोग নিজেরা যখন হেরে গেছে সেই ব্যর্থতাকে ঢাকতে রেলকে দিয়ে জোর করে আবার অন্যায়ভাবে গরিবদের বস্তি ভাঙার জন্য আরপিএফ পাঠিয়েছিল। এটা যে রেলের জায়গাটা প্রমাণ তো আপনারা আগে আমাদের দিন, সেই প্রমাণ ওনারা দেখাতে পারেনি, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আলোচনা করেনি। যদি রেলকে কোনো কিছু উন্নয়নের কাজ করতে হয় রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে অনুমোদন নিয়ে করতে হবে।